Pues son las 2 de la tarde y bienvenidos a otro cafecito con el Pastor Jim. It's 2 o'clock, and kids, you know what that means? It's time for another coffee break with Pastor Jim. And lucky you, I'm here with my cousin missionary Steve Johnson one more time. Tienen suerte porque aquí con nosotros está mi primo hermano y misionero Esteban Johnson. Welcome, Steve. Yeah, thank you, Jim. Me da gusto estar. I don't think I need to formally introduce you again because we've done this several times, but Steve is a missionary with Christian Fellowship Union, cfunion.org, and he's most of the time he's here in McAllen or in Spain. He's a father to Latin American missionaries and a mentor to pastors around the world. Esteban es un misionero con el grupo Christian Fellowship Union y la mitad del año vive en España. Es mentor y padre a muchos misioneros de Latinoamérica y también mentor a pastores jóvenes como yo. Y bienvenido, Esteban. Qué bueno que estás con nosotros esta tarde. Great to have you, Steve, this afternoon. Da gusto. Well, listen, Steve, we just had Father's Day, and I'm thinking what better program could we have than to maybe talk about fatherhood. And I knew your dad. He was my Uncle Roy. And you had a lot of things you learned from your dad. So why don't you just tell us a little bit about your dad and what we can learn from him? Yo sé que acabamos de celebrar el Día del Padre y mi tío Rogelio, el papá de Esteban, fue uno de mis tíos favoritos y Esteban aprendió muchas cosas de su papá y nos va a hablar un poquito de lecciones que aprendió de su papá. Yeah, well, I thought I'd start off with a little story that gives you a picture of his heart. When he was 82 years old, he got a disease called multiple myeloma and closed down his affairs, went to live with my sister in Arizona. And he was coming down to the doctor, told him, I can give you two extra years of life if you'll do chemotherapy. And so he went in, did one chemotherapy, and sure enough, almost on the money, 2 years later, we knew he was passing away. And at that time, I had a trip or a time part of my time was when I was in Spain, and my brother Rob was going to join me going there. Yo creo que comenzaré con una historia acerca de mi papá que da un vistazo de su corazón, de cómo él pensaba. Cuando él ya tenía 82 años, le dio una enfermedad que se llama myeloma múltiple. Y él vendió sus cosas, salió de un departamento que él tenía en Minnesota, salió de su tráiler que traía aquí en Texas y se fue a vivir con mi hermana en Arizona. Y me acuerdo la última Navidad que estuve con él y después de eso yo tenía un viaje a España y bueno, íbamos a estar ahí varios meses. So we were going to be in Spain a number of months, and Rob, my brother, was going to come and join us. But since he knew my dad was dying, he called and talked to him. And my dad said to him, look, you guys go and do your missions trip. It was going to be various months. He said, you do that trip. And if I die while you're gone, they'll just keep my body and you can have a funeral when you get home. Y mi papá dice a mi hermano Roberto que estaba decidiendo ir o no ir a España para ese viaje. Y mi papá le dice, Roberto dice, tú vas en el viaje, vas a estar con Esteban allá y si me muero, mientras estás allá, terminen su viaje y cuando terminan, pueden regresar y entonces pueden tener su funeral o mi funeral. Obviamente no lo hicimos así, pero, o sea, él sí falleció durante ese viaje y de inmediato regresamos. Pero su corazón era
para servir a Dios y era no para su propia comodidad o su propio deseo de vernos, sino era de ver la obra de Dios avanzar. Y fue algo que me tocó profundamente, porque no creo que yo sería capaz de hacer eso, porque a mí me gustaría tener a mis hijos a mi lado. That was something that deeply moved me, because it just showed, I don't think that he was more interested in the welfare of others and in soul winning and reaching out to the needy than in his own desires and welfare. I don't think I would be capable of doing that, but he was. Mm. Así que esa es una historia para mostrar un poco su corazón. Pero él era un hombre que se involucró mucho en nuestras vidas en una forma positiva. My dad was involved in our lives. We were 5 children. I'm the oldest. My brother Carl is 16 years younger than I am. My brother Rob is in the middle. He's 7 years younger. And then we have 2 sisters. And Dad was very involved. Dad and Mom were very involved in our lives. Mi madre y mi padre, especialmente los dos, estaban muy involucrados en nuestras vidas. Yo soy el mayor de 5. Tengo el hermano Carlos, mi hermano Carlos, que tiene 16 años menor que yo, y mi hermano Roberto, unos 7 años menor, y después tenemos 2 hermanas también. Pero mis padres tomaron un interés muy profundo y muy grande en nuestras vidas. Now, they never interfered in my life, ever. Ellos nunca interfirieron en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos. Eran muy respetuosos en esa forma. Dad never interfered in our lives. He was not in my marriage, not with my children. And he was just very respectful in that regard. Pero era una persona que gozaba de la vida. He was a guy who really enjoyed life. Yo tengo aquí en mi escritorio algo que guardo. Yo creo que Jim, you were the one who tú hiciste estos por nosotros. Oh, Es yeah. Remember that? ¿Te acuerdas? Yep. My dad really enjoyed life. They loved being down here, and he loved to play cards, not with regular playing cards, but with what we called rook cards. Regular playing cards were considered to be kind of sinful, but rook cards were okay. Now it's the same thing, except that it just uses numbers and colors instead of the faces and the hearts and so forth. Pero a mi papá le encantaba jugar. Me acuerdo una vez estuvimos vacacionando juntos y estábamos jugando, yo y mi esposa y mi mamá y mi papá. Y mi mamá hizo una jugada muy buena. Y mi papá se animó mucho y le dio una palmada en la espalda de gusto. Pobre mamá, era muy chiquita y casi se muere. Y papá se sintió tan mal. Pero disfrutaba así de la vida. También le gustaba asistir los juegos de baloncesto, o otras actividades de música de nosotros, y ya después cuando vino aquí al Valle, yo creo que iba a los tuyos también, Sí, Jim. sí, todos los juegos. Y eran los más gritones Ajá. en las gradas. Persiguieron a los árbitros seguido. Sí, era una parte del gusto de la familia. Dad and Mom Dad really enjoyed life. And he loved to play cards. One time, did I say that? I didn't tell this in Spanish, did I? You didn't say one it time. much. Yeah, go ahead. Yeah, I tell it in English, right? Yes. Yeah. One time we were playing rook, my mom and my dad and myself and Lorraine,
and my mom made a very good play. And my dad got so excited and happy that he gave her he slapped her back, but because he was so glad. And my poor mother, she was just a small lady, maybe weighed 100 pounds. He almost broke her back, and he felt so bad. Él amaba a mi mamá. Era una cosa que vimos en él, que toda mi vida él amaba y cuidaba a mi mamá. Me acuerdo cuando ya eran mayores, él era miembro de nuestra mesa directiva de la Christian Fellowship Union. Y una vez íbamos a tener juntas en la Ciudad de México. Y él y mi mamá iban a ir juntos. Pero cuando llegaron al aeropuerto, era poco después de 9/11, y le pidieron identificación con foto a mi mamá. Mi papá traía su licencia de manejar, mi mamá no. Y ella dijo, pues yo voy mañana. Y él fue, pero todo el viaje en el avión dice, la dejé. Se sintió tan, mortificado por haberle dejado, porque la amaba y le cuidaba mucho. Dad took care of mother. I remember one time he was a member of our board of directors of Christian Fellowship Union, and we were going to Mexico City, and we were going to have board meetings there. And he and my mom got to the airport, and it was just after 9/11. And for the first time, they were asking for picture ID so you could get on an airplane. And my dad had his driver's license, of course, but my mother didn't know and didn't have hers with. And at that time, you didn't need a passport. You could just fly on your birth certificate. So she said to him, well, you go ahead, and I'll come later. I'll come tomorrow or the next day. And my dad was kind of rattled, so he just got on the airplane. He went. But as soon as he was on the airplane and we were taking off, he just got all agitated. He said, I left her. And he could hardly be consoled until they were back together again. So he really, really loved my mother and set an example before us of caring for her. As I was, thinking about this and thinking about things that I learned from Dad, I still hear, and I'm 74 years old, I can still hear his instructions in my head. Hasta el día de hoy, yo ya tengo 74 años de edad. Yo me acuerdo de las enseñanzas, las instrucciones de mi papá en mi cabeza. Esto puede sonar algo chistoso, pero voy a ducharme y me escucho su voz diciendo, usa poco champú, no uses mucho champú. I can still hear his instructions in my head. I go to take a shower and I can hear him saying, now don't use a lot of shampoo. You don't need to use much shampoo. Or another thing, I'll be walking and I'll hear his voice saying to me, lift up your feet when you walk so you don't stumble. Levanta los pies para caminar, para que no tropieces. Es que vivíamos en el rancho y uno tenía que levantar los pies para no tropezar en cosas. Me enseñó cómo mover trigo con una pala. Y había un método en ello. Y él me dijo, empuje, no levanta. And he taught me how to shovel grain. And there was a method in it. And he said, you push the grain. You don't lift it. Cositas así. Y aparte de eso, él era un cristiano de corazón. Besides all of that, he was a Christian from the heart. Yo me acuerdo de verlo en la casa los sábados en la noche, estudiando su Biblia, preparándose para enseñar la escuela dominical. One of my pictures of him is sitting in a rocking chair at home on Saturday nights. And he was a farmer, of course, but sitting in his rocking chair Saturday nights, reading the Bible, getting ready to prepare for Sunday school. He taught Sunday school
the next day. Él era otra cosa de él que ahora me sorprende mucho. Yo trabajé a su lado, o sea, hasta los 18 años. Y después, cuando salí, nos vimos con frecuencia. I lived with him my first 18 years of my life, and later we had much contact over the years. And I worked with him from the time I was about 10 or 11 until I was 18. Trabajé a su lado de los 10 o 11 años hasta los 18 años. Y en todos estos años, viéndole en situaciones de mucha presión, de mucha actividad, de mucha intensidad, jamás le escuché echar una maldición. We were on the farm, and I was alongside of him and worked alongside of him from 10 to about 18. And all of those years, and we were in pressure situations where people could get hurt, where he could have been hurt, I could have been hurt. And I never heard him use even a vulgarity. He never cursed. And I never heard him use even a vulgarity when he spoke. Wow. Era sorprendente ver eso, porque todos los demás agricultores pues hablaban como rancheros, como agricultores. One time we were working with a plow, and I was on the tractor, and with the plow you had a hydraulic lift, and that hydraulic lift exerted a tremendous amount of pressure, and you could break somebody's arm or hand with it. And my dad was adjusting the lift and was telling me to move it, and I would push the lever, and then that would push the hydraulic drift. Well, I pushed it one time the wrong direction, and it squeezed his thumb. And he cried out, but he didn't cuss. Me acuerdo, una vez estábamos haciendo ajustes en un arado y usábamos un hydraulic ram, algo hidráulico que ejercía mucha presión. Y él estaba haciendo el ajuste y yo estaba con la palanquita haciendo, o sea, poniendo en moción lo hidráulico. Y él me dijo, muévelo, y lo moví contrario a lo que debía de haberlo movido. Y prensó su dedo y gritó, pero no echó ninguna maldición. Very, very surprising. Otra cosa, le gustaba la cacería. Y me enseñó algo de cómo cuidar armas. Y dos cosas me enseñó acerca de armas. El primero, tu arma siempre está cargado. Si tú piensas que está vacío, siempre está cargado. He liked hunting. And he taught me how to use weapons. And I remember two things that he taught me about that. One was, your weapon is always loaded. Even if you think you've emptied the rifle, even if you think you pulled the shells out of it, you treat it as though it's always loaded. Y la segunda cosa que me enseñó era, nunca apuntas a algo si no quieres disparar. He said, never point at anything with your gun if you're not ready to shoot. Así que, quedó grabado en mí. That was something that was really driven into me and kept me safe. Me guardó. ¿Qué más diré acerca de mi papá? Oh, me enseñó a respetar autoridades. El reglamento en la casa era, si tú te metes en problemas en la escuela, vas a estar en peores en la casa. He taught me to respect authority. If you get in trouble in school, and I find out, you're going to be in more trouble at home. Así que no
nunca tuvimos problema con autoridades, porque papá, si Dios no me guardaba, mi papá sí. The statement was, if God didn't keep me, my dad sure did. Pero lo que puedo sacar de todo esto, que puede parecer una serie de historias interesantes o chistosas o algo, pero lo que saco de esto es que él se involucró en mi vida. Se interesó en mis estudios. I've got something going off here. I got to stop. Okay, there we go. Se involucró y eso fue algo tremendo. En nuestros días vemos muchos divorcios, muchos hijos que se desvían y casi todos, cuando hacen los estudios, lo que sale es que no tuvieron buena relación con su papá o no tienen la presencia de un papá. Los hijos, los niños, nuestros hijos necesitan padre y madre en la casa, necesitan un papá que toma tiempo con ellos. Mi papá jugaba conmigo, o sea, me sacaba a la cacería, también trabajaba conmigo, me enseñó a trabajar, me daba instrucciones en cosas pequeñas, como cómo ducharme, cosas sencillas. Pero todo eso es la relación que hay entre un papá y un hijo. Quizás para último, porque veo que el tiempo ya se nos va terminando. ¿Sí, Sam? ¿Sí, Jim? Pues yo tengo tiempo, mi café todavía está caliente. Estoy tomando de vez en cuando aquí mi café, pero sí, adelante. Okay. Adelante. No, we got time. Go ahead. Tú me dices cuándo. Pues voy a contar una historia para cerrar. Antes de morir, otra vez otra historia en ese momento. La última vez que lo vi en Arizona fue en Navidad. Él murió en febrero y yo iba de allí a España, como dije al principio. Pero como familia, yo y mi esposa, mi hermana y su familia, y mi papá y mi mamá, decidimos un domingo en la tarde tocar la película, ¿cómo se llama ahora? It's Casablanca. Casablanca. Y vimos la película. Y cuando terminó la película, mi papá dice, esa es la mejor película que jamás se ha producido. Él hablaba así, con mucha autoridad. Here's a story from when, just before my dad died. It was the last time I saw him. And we were in Arizona. I was with my sister and her husband, Sue, and Doug Davidson. And it was Lorraine and myself, Sue and Doug, their family, and then mom and dad. And we decided on a Sunday afternoon to relax, and we watched the movie Casablanca, which was my dad and mom's, one of their favorite movies. And when the movie was all done, my dad said, that's the best movie that has ever been produced. He talked like that with a lot of authority, Jim will remember. Pero enseguida se levantó mi mamá y mi papá ya estaba muy flaco. Pero mi mamá pues pesaba casi nada. Y se fue con él y se sentó en su regazo. Y él le abrazó allí. When the movie was over and Dad had made his declaration about it, Mom got up from her chair, and she was just a little thing. She had to weigh, at that time, way less than 100. And my dad was all thin from the cancer, and sitting in a wooden Swedish chair. And my mother went over and sat on his lap, and he just held her. Y esa es la última imagen que tengo de mi papá y mi mamá.
o de mi papá, digo, abrazando a mi mamá. Él la amaba. Y también ese es un dicho que él tenía. El mejor regalo que puedes dar a tus hijos es amar a su madre. My dad used to say, the greatest gift you can give to your children is to love their mother. And I think I'll close on that note, Jim. Yeah, I miss Uncle Roy terribly. I mean, he was a big part of my life. When he would come to the Valley, he'd come to all my basketball games, and I could hear his voice shouting from the sidelines. And they even came to my college graduation in Roseville and took me and all my friends out for pizza. You know, Mom and Dad were there too. They took us all out for pizza. Él tenía un impacto tremendo en mi vida también. Vino a todos mis juegos de baloncesto aquí en el Valle cuando era joven. Y cuando gradué de la universidad, él vino también. Mis tíos vinieron. Y él invitó a mi familia y todos mis amigos a la pizza después. I think we went to Godfather's Pizza. He would have loved to do that. Le hubiera gustado mucho hacer eso. Yeah, and I remember him, some of his sayings that I remember, Steve, are play them out of Trump. Play them out of Trump. That's him. And he also would say, he didn't like television evangelists very much. And he had a lot to say about that. And now you are one. And do you remember what he would say when he would watch the Minnesota Vikings? Wait a minute, I'm a TV evangelist. I just caught that. Wow, that's terrible. Maybe I should ask for money right now. Send it in, baby. Remember what he said about the Minnesota Vikings? They don't deserve to win. They don't deserve to win. And who could forget going over to the trailer in Mission for chocolate sundaes with sunflower seeds? You remember that? Yes, that and peanuts. Yeah, peanuts. Every once in a while, I'll go and have a sundae at the Dairy Queen and order it with lots of peanuts in honor of my dad. Yeah, I still put peanuts on my chocolate sundaes because of him. And I often wish I could just sit and listen to him and my dad talk about politics and current events. Yeah. What would they say about this pandemic? There's so many things. I remember sitting around and just having conversations, and you just felt so grounded. It was so comforting. Yeah. You know, to have them around. Yo quisiera ver a mi tío Rogelio y mi papá hablar de la política, de la pandemia, lo que está pasando. Era un consuelo tener a ellos alrededor de la mesa, platicar pero un día vamos a volver a verlos, un día, Steve. Ya, va a ser bueno. Ya nosotros perfeccionados y ellos perfeccionados. Hey, listen, Steve, why don't we finish with you praying for Dad, since we're talking about fatherhood? Sure. I know I need prayer. My daughter's learning how to drive, and 16, and I know a lot of dads that are watching us could probably use some prayer. Your dad, set a pretty high bar, and I know you are also a great dad. But those of us that are in the oven here could maybe use some prayer. Yo quisiera terminar este tiempo con una oración para los papás. Yo necesito bastante oración. Mi hija es muy buena, pero tiene 16 años, está aprendiendo a manejar. Y otros en la iglesia y los que nos están viendo también tienen niños muy chiquitos y necesitan mucha gracia y mucha sabiduría. Yeah, well, Jim, you're doing the one basic thing that is more than anything else. That's your involvement in her life. You're connected to her. Jim está haciendo lo más importante, lo más básico, y está involucrado en la vida de Rachel. Y lo he observado y me ha gustado verlo. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos por los padres que nos están escuchando. Te pido que les des amor, mucho amor por sus hijos, y no un amor emocional, sino un amor que afecta su relación con ellos. Dales interés en lo que interesa a sus hijos, en sus actividades, en sus movimientos, y bendice, Señor, a los padres. Bendícelos, dales mucha sabiduría. Especialmente, Señor, te pido por los padres con hijos que se han desviado por algún motivo u otro, que no caminan contigo. Dales fe y confianza
y paciencia para seguir creyendo que un día vendrán a los pies de Jesús. Encomendamos, Señor, los padres que nos escuchan en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Amen.